Ali otiđite, platite, položite, dobijte taj usrani papir. Instruktor, i on tu puši cigare, obavlja telefonske razgovore, priča s familijom. Znači njemu je njegov kandidat apsolutno nebitan. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas je malo škakljiva tema, gdje ću vam otkriti koliko su zapravo prevare autoškole, koliko ćemo mi zaista tamo naučiti i da li je to vrijedno tih novaca, to znanje u navodnike koje mi dobijemo u autoškoli. By the way, vratili smo one atestirane Yoshimure na motor, tako da zvuk neće biti onako preglasan. Oni SC Project je, bože sačuvaj, ono se ne može uopće voziti. A da krenemo sada sa tim autoškolama. Šta je u stvari autoškola i koliko nam je zapravo to potrebno? Ja bi to započeo sa jednom kratkom konstatacijom, a to je da su autoškole najveća pljačka naroda ikad, barem što se tiče motora, a i auta, pošto mi snimamo motore i bavimo se motorima, pričat ćemo isključivo o motorima, zato što, kao što možete i pretpostaviti, nema smisla, to ću ostaviti nekome drugome da se bavi sa autima. Autoškole same po sebi su katastrofa, obuka najgora na svijetu. Tamo jedino što ćete naučiti je pritisniti ovaj ovdje button za paljenje i otpustiti kvačilo, a to vas i moj mater može naučiti. Zašto? Prva stvar je neadekvatno osoblje koje vas uči. Ja vam garantiram, znači da bilo koji, ali stvarno vam to kažem, znači bilo koji prosječni vozač ima bolje znanje o vožnji motora nego bilo koji instruktor u autoškoli. Znači čast iznimkama, postoji nekoliko instruktora koji se nešto i kuže u to, ali svakako prvo što vam ne davaju dovoljno pažnje što se tiče tog treninga vožnje, uče vas totalno krive stvari. Po meni krive stvari naravno, znači mi sad pričamo o mome subjektivnom mišljenju, gdje recimo stajanje na sredinu prometne trake, pogledajte ovo, znači tu di kapi klima ulje, on vas tu savjetuje da se vi tu parkirate na semafor, da se tu zaustavite po tom masnom klizavom dijelu i recimo na ispitima ako se vi zaustavljate ovako na lijevu ili desnu stranu od trake, vrlo vjerojatno nećete proći ispit jer oni to jednostavno ne odobravaju. Lipo grmi. I bilo kako bilo, onda će vam se naći tako nekakav pametnjaković. Prvo, ispitivači također smatram da nemaju baš puno pojma o vožnji motora. Znači, može vas on učiti da se vi vozite po propisima i onako kako bi trebalo u navodnike voziti. To su kao ti neki idealni uvjeti, ali koga zanimaju idealni uvjeti, znači na cesti nisu idealni uvjeti. Prvo zato što ima toliko puno kretena koji imaju vozačku dozvolu. Znači savjetujem svima koji žele voziti motor, otiđite, platite tih 200-300 eura, 400, koliko već košta kategorija sada, ja to ne znam, ali otiđite, platite, položite, dobijte taj usrani papir radi policije, zakona, ali da ćete u autoškoli nešto naučiti o vožnji motora, zaista nećete. Znači to je najveća papilova i prevara. I sad će me neko reći, je, znaš, mi imamo 15, 30 sati, 20 za naučit. Znači imamo one osmice, ajde, to je donekle korisno, ali to nije poligon sa strahom.
gdje sam par puta čuo da im instruktor govori ne koristite ni slučajno zadnju kočnicu. Znači instruktori u 90% slučajeva nemaju pojma, te stvari ćete morati naučiti ili sami ili morate ići na nekakve dodatne obuke kao što je Kec na Grobniku ili Lorisova škola vožnje ili šta ja znam koje već škole vožnje. Ja smatram da jedna kava od sat vremena s nekim čovjekom koji je iskusan u vožnji motora naučit ćete puno više nego u 15 sati u autoškoli, ali nam treba taj usrani papir za tu kategoriju. Mene osobno da se pita, ja bih postrožio puno više polaganje na motoru. Ovo više nisu 80-te, 90-te di se voze jave i di ti kad padneš sa 80 na sat neće ti biti ništa. Sad se proizvode projektili koji idu 300 km na sat bez pol muke. Znači evo ovaj motor iz 2007. ide u prvoj brzini do 166. Druga brzina mu ide do 212, o čemu mi pričamo. I vi jednostavno morate naučiti baratat motorom, čemu služi zadnja kočnica, šta je trail braking. To vas u autoškoli apsolutno niko ne uči. Ja uvijek kažem, svako ima svoj stil vožnje, a u autoškoli ne naučiš nikakav stil vožnje. Znači, toliko je to loše da se meni jednostavno cijeli taj koncept toga, oprostite na izrazu ako se neko našao uvrijeđen, ali mi se gadi. Tako da sve u svemu svaka ta dodatna obuka ja bi je definitivno preporučio. Autoškole nemaju stručne vozače koje će vas uputiti, naučiti neke stvari o vožnji, kako kočiti, kako reagirati u izvanrednim situacijama koje se naravno događaju svakodnevno, ali jednostavno to morate imati taj glupi papir što ja kažem da vam se to upiše u dozvolu. Da se mene pita, dosta ljudi ne bi imalo vozačku dozvolu dok ne završe te neke malo kompleksnije vježbe. Drugo, nemamo uopće poligona. Ovo ovdje u Hrvatskoj što autoškole koriste za poligon, to je sramota svih sramota. Znači da ti se voziš, radiš poligon i osmice po šljunku, tamo doslovno ima žala po tim poligonima, rupe. Znači on vas tamo uči da vi se morate voziti, pazite sad ovo, po bijeloj crti naglo zaustavljanje. Znači ti se moraš voziti po ovoj bijeloj crti ko na pješačkom prelazu i na toj bijeloj crti se ti moraš naglo zaustaviti, što je kompletan apsurd i ne smije ti blokat zadnje kolo, inače si pao ispit. Drugo, korištenje kvačila, koliko nam je ta vaga zapravo bitna, to se tamo nigdje ne uči. Korištenje zadnje kočnice koja na malim brzinama je jako korisna i puno lakše možete baratati s motorom. Ne treba vam govoriti da masu ljudi koji sam vidio da su položili A kategoriju pojma o pojmu nemaju i ja ih ne krivim, samo je ta obuka jako loša, on ima istu vozačku dozvolu kao i ja. I to su neke stvari s kojima se ja ne slažem. Ja se nadam da će naša država nešto napraviti po tom pitanju. Znači oni vas uopće ne spremaju za promet, jesu ali idealnim uvjetima. Koji su to idealni uvjeti, šta? Znači prvo, ne valja nam cesta nigdje, di god kročite, Bosna, Srbija, Hrvatska, nigdje ne valjaju ceste. Vama to niko ne objašnjava, one karampane koje se voze u autoškolama su razdrndane. Znači vi uopće nemate pojma, o pojmu vi samo naučite upaliti motor i krenuti sa njim. I ja se nadam da će se to u nekoj skoroj budućnosti popraviti. A vi mi dole pišite u komentaru šta bi vi poboljšali u autoškolama. I naravno ovo je samo jedan uvod u ovu priču koju ćemo definitivno malo detaljnije obraditi. Još jedna stvar koju bi stvarno volio da vam nekako ostane, nemojte me shvatiti krivo, zaista ne vriđa nikoga sem autoškola, ali nisu ni autoškole krive zato što im je to omogućila lijepa naša. Tamo vas niko ne uči ni kako ćete vi ući u zavoj s motorom,
Znači vi tamo samo doslovno ono ne naučite ništa. Zašto je dobro prije nego naučite voziti motor otići u autoškolu? Zato što ako ste glupan ko i ja, pa ste tek nedavno položili, a vozite 20 godina motor, bit će vam jako teško se prilagoditi na tu vrstu vožnje. Zato što ćete onda morati učiti u navodnike po pravilima i to je jako zamorno i nikako. Jednostavno u autoškoli jem što je malo sati, nije malo sati nekome ko ima mota, ali nemaju svi mota za vozi motor. I masu puta ste vidjeli u vožnjama ljude koji ono kad ulaze u zavoj ko da im je metla u guzici, znači boje se tog nagiba, nemaju uopće ideju kako bi se trebali naginjati, a da ne pričamo da vam nijedan instruktor sigurno ne zna ni šta je counter steering, a kamoli šta drugo. I na kraju vam se sve svede na to da vi tamo date pare, dobijete taj neki papir i ja savjetujem odmah svima nakon toga na tečajeve vožnje ili na Grobniku ili kod Lorisa, znači samo otiđite na te, da ih tako nazovem, tečajeve vožnje. Tamo ćete naučiti puno više i baratati i kontrolirati s motorom. Nećete biti ništa brži, ali ćete znati šta radite, a to je ono najbitnije što masu ljudi propušta kod vožnje motora i mene to čak u zadnje vrijeme dosta ljuti, jer jednostavno ljudi nemaju adekvatnu obuku. Stvarno je vožnja motora je zaista kompleksna i nauka ako ćete se malo ozbiljnije voziti. Tako da to su nekako moji savjeti da riješite tu autoškolu i da šta prije odete na te obuke za vožnju motora. Ja sam siguran i ono što je mene nerviralo, tipa ja sam položio tek unazad par godina kad su povisili kazne. Sad je kazna, čini mi se, ako nemate kategoriju 1300 eura, znači možete položiti ono za kamion i autobus za te pare. Tako da se ne isplati, nisu to više ona vremena koji kad sam ja bija mulac pa se moga voziti bez vozačke, dobija tu neku kaznicu i to je to. Danas je to puno strože i nemojte riskirat. Mene naljutilo to, malo sam digresija, pardon. Najviše me naljutilo kad sam došao i kad me čovjek me pozna ono vanka iz prometa, ovo ono, i meni je moj instruktor vlastiti reka, a šta ću ja tebe naučiti, ti voziš bolje od mene. Po meni se to nikad ne bi smjelo dogoditi, znači ti si instruktor, ti moraš biti tata, mata za sve. Sad, drugi par postola je što nema prvo toliko vozača jer su plaće nikakve, znači nijedan ozbiljniji vozač neće vam tu predavat o pizdarijama za ono 1000 eura. Pa samim time onda kad bi prolazio kraj tih poligona pa bi vidio tu, razumiješ, stoji ono instruktor i on tu puši cigare, obavlja telefonske razgovore, priča s familijom. Znači njemu je njegov kandidat apsolutno nebitan i naravno kandidata će uvijek biti, tako da njemu vaše zadovoljstvo u pravilu nekako i nije važno, niti ga je puno briga za to. To je nažalost taj nekakav pristup megalomanski, jer ako nećeš ti ići kod tog instruktora, otićeš u drugu autoškolu, njemu će doći neki drugi i vi ste tu stvari samo broj i tamo vas niko ne želi naučiti ništa. Ja ću definitivno sad u 2025. lagano početi malo i te savjete za vožnju, kako naučiti voziti motor i tako dalje, tako da vam sve to skupa možda malo bolje i legne. Sad idem uzeti nešto za isti jer sam gladan ko pašć. A cijeli dan aj vamo aj tamo, a ništa nisam obavio pamet. Badan. Ja bi ova dva srca. Je.
i ovaj jogurtić. Može ako vam nije po zapovidi. Evo ga, izvolite. Hvala lipa. Hvala vama, ugodan dan, živjeli. Šta da vam kažem, hranim se dobro. Znate kako je sad ovo popularno gledat ljude šta jedu kroz cijeli dan? Ako vas zanima, ja ću vam snimiti šta ja jedem kroz cijeli dan. Pa ćete se pitati kako sam još uvijek živ. A to je tek tajna. Uglavnom, mislim da bi se općenito ljudi koji voze motore, danas je došlo doba interneta, postoje i ljudi koji imaju dosta videa i tako dalje o tim stvarima, o kojih možete naučiti nekakve osnove. I ovo drugo nemate šta nego voziti i učiti i non stop se nadograđivati i šta je bitno prije sezone otići obnoviti svoje znanje tokom nekakve vožnje, znači di je lagano bez naglih pokreta malo da se prisjetite jer ste ispali iz štosa. Stvarno me malo sramota što su takve autoškole i loše obuke. Znači nije da je to besplatno, nego vi to platite masno, a naučite da izvinete, nema veze, ništa. Uglavnom, to mi jako smeta, niko se neće pobrini za vas da naučite neke vještine, da se poboljšate, vi to morate napraviti sami, od videa, pisanih materijala koji se može naći na internetu, druženje, pitanje nekoga koji ima više iskustva. Ne mora znači da ćete vi od nekoga pokupiti sve vještine, da će vam se sve sviđati ili odgovarati, ali od svakoga iskusnijeg vozača pa da naučite jednu stvar, to je jedna stvar više nego što ste znali do sada, tako da se tu ne treba puno opterećivati, nemojte da vas bude sram pitati nekoga iskusnijega. Kad kažem iskusnijega ne mislim nekoga ko vozi 40 godina, smo već davno ustanovili da imaju ljudi koji se voze 40 godina na motoru pa ne znaju voziti, tako da to nije neko mjerilo, ali mislim da u nekakvoj kratkoj vožnji vrlo brzo možete vidjeti ko ima stila, a ko je malo tako reći zakasnio u razvoju što se toga tiče. Nemojte se rugati ako vas neko nešto pita za neki savjet u vezi vožnje motora. Znači, cilj Ovijeste moto je osmišljen kako bi pomogli jednim drugima, a ja vas sad pozdravljam i ovdje pogledajte još jedan koristan video ako već niste do sada. Mi se vidimo sljedeći put.